Watukufu, assalamu alaikum. Tukufu mdunga oye Chaîne Libre de Comore makatiano riwasuliwa ni wananyasi madhamana wahe parti RDC hunu Faransa. Donc shahandani la hareja hadisa ngarjom sahadisa ma ba mpango nu rege retard ha problem technique zakaya hunu studio de mana fanyimna retard yoy sha haunjanziani ngarjom presentani wananyasi walobanu watukufu walobanu wajuka uja waronese ishatsonga waja studio leo na handani de secrétaire général wa parti RDC en Île-de-France mananyasi Youssouf Abdourahim hadungwa ne conseiller wahe parti tena kunu Île-de-France Midlage Sandi. Donc wanu madhamana wahe parti helio kaya yonti pia ngamjowe partinu RDC. Donc wakauja leo waje waonese ukaya au wafanye appel ya heze parti zindo jina nanu wakomori pia ili wandua soutene ya gouvernement de transition ya Moustapha Sechek ya ihansiwa ranzi le 26 mai. Donc iyo de objectif. Donc wajuja vanu wajuja zamba wa vanu sha ngarjo para emananyasi Said de Johuja ya jia wahuzise masuala wao wajitekeleze namna wajuka wana masulaha nyinyi mwadunge hizo habari hizo. Marhaba Said, karibu Said. na mwachiliza tukufua hii Chaîne Libre de Comore hamade namna kawarunga msukali kana miadi ili jirhadisi mongol manzamana waili wa kisiasa haruma Chaîne Libre de Comore haizodo humshukuriani numrani assalamu alaikum hamarabili abunge ngari mshukuriani numbushalani marhaba ili muma stehi ila miadi ra karani kana assalamu alaikum watukufu. Waalaikum assalam. Handani humshukuriani muma kubali huja haruma Chaîne Libre de Comore ili jirhadisi wazimanani husu ya siasa namna ihawai pepe yao makatianu handani harjumnikani mre salam harmo watukufu wakumu rikodo wadunga wima katianu ngejerijie harmo hadisa tunanyi watukufu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wa Komori mrangali yao nojuka urangalia baada roha wanu nuwarishilia o avasainu nuwajurishilia wananyasi walio Komori, wananyasi wa Komori walio bonze, wananyasi wa appel de Paris, wananyasi wa appel de Marseille, appel de Nice, daula ya haki za mwenze Rumbi, mashamaki siasa pia wandrikao zendongozinuzi wa tiatararamo wa Komori pia mtabi hao wa Komori pia mlohari maharara nezijiriyo neziliyo mrengo shabashino ni mtoseni hii salamu ya mbeboni ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtukufu. Assalamu alaikum warahmatullahi watukufu mrangali yawe makatian na nyimjo kauridu ngai makatia jao pia na wakomori wote pia haina bahanu waliyo hujimlifu wao pia ne appel de ligne ikawa manama bana fikiri hai vilipari secrétaire général nyoti pia rija bano kwa leo unu rija hadisi mbabinda sinanyi hima neze balbala ikao nizo harmo yansi ranzilo 26 ujaba hai ugaya hutu kufuan armobiano ka assalamu alaikum. Waalaikum salam. Mshirani marhaba rimparani ili jirhadisi husu hawa ya kipolitiki kwa DPPO makatiano maana karimona narma conférence de presse ya ikau sutene hawi kaupara hau nikau mvu ina présidence de transition ya Moustapha Sechek kwanza rijue est-ce qu'il a dit mkau représenter déjà et parti hanyu et parti RDC ya mnibaraka hau kwanza rijue ilimre nike maelezo zaidi husu conference kwa yafanyishia rijue position ya parti ukau do mlio ukau tindulani mwenyi arma cheswasha komorkwezi Kadwa vile mrudina mbeukana assalamu alaikum. Rifanya konferansi
ikao jibu le gouvernement d'exil atene loni Mustafa Seche ikao anti le 30 mai ikahuja hamaparo ikao ya parano wakomore pia ikaungwa kinyume ya hesi ya saivu maokomore ikao nusu washindi wafanya jitihadi au kaya au wakaupara na honesa jitihadi ikao ladhimu raisi ya vote wa 2016 emanda yahe ihise le 26 mai 2021 wanadamu pia waluharmo ujiro wa hesi ya saili leo wakaushemeza ukailadhimu ya rohe le 26 na wala wakomori wamba ukaya ngeladhimu wanduado ombazeduo na uwe hamna ijibwe warudi wamba ukaya nkodo sibe haukanga wana nyasi waluka ya mitidekini wakamba ngujuka uruhale 26 minja parozamba wanu mjuka wakawamba kwa jaka na armu za mtoa shezu mengonine ukaya zitejitihadi za ukangela limu ya rohe itejitihadi wasiuha ukaya wanuze ndongozi para lazimu rumbiso wa zambao hao wazifanyao rinje armu mnegoma hoi ingawa ijoka dhulma ukangarlindo mwanadamu ya rohe le 26 waturise ziduku watina urisiza watina utiatamba itiso ya kuiladhimu rohe le 26 walata wakaoneze armu Marekani wakati akaendea arme Iraki akauduka za madati nokaja kwa ya respecte parce que baka négociation dingoni bakandwa ka intervenir diplomatiquement akaulinde Faransa msutene no akaambati na huja abakaudo dekale madati ingawa ikasi nusura kaambangu joka uroha le 26 kajaroha ya ukartunya miza ya ukarti wahara ya wembwa nake jazia wala ilati esheki ti deception shabu warudinga bata otartibu donc le président kajaroha le 26 kabatiza zia inkodonda ila uyo haina wakati rajwa ngartungwamba maulu shayungi mtao harara raero mhumilia haukie katuje tartibu joka mtoa hindu donc ni RDC mshangilia d'accord ikatuje tartibu ibiro ya tolwa ikawa nramba ngujoro hama udu yabo ikatujenga mjukoro haje yeye ngujipoze question mjukoro haje hama hiyo hambwana wanwajuka henda wamreme wasise ikatujua donc abo yuti harara ya ukaya wala wanduamba ndabu bakajaroha si parti RDC riankulia ukaya ngamzijwa ukarandi 2016 ilideriwa hatu ya roha ende mriaji deklara opposition andadi he barnamaji nzio ya tola ni rais uliwa baha usiku ya kausinyali katiba laha hindaena Mohamed Salih Mamadou armaye hoteli ya Itandati kayabo ba ile kalima alirenga yabo hamba ukaya mimi ntuhinda na sutene mwanadamu ikangujo hujado libazinudia ngamwano kaya ezinga jina rjushi zinda rezibadili shamsu himilia mwanadamu ikawa mlindo kangujo libazinudia ilo ndele kalima litoa yabo noble officiel ya ukaka tsusutene azali zijija sinudia ndezilibi hao ranzi 2016 mwenye baraka tsetswali hajideklare opoza hadungu tartibu zinji mwono wakasi zikajenda waka referendumu kajenda zidungu yabo madepite kwa agenda yawe parti RDC ya mhimilia kijejo joanda kinyume na suala jalinu wanadamu wajitolea wajitamka wa mangaria hawana nezi ya peo yabo rijoka ya mazulma ikari himili ngari wanaonkodo rihunduma suja wajawa himi warumbise rambi kartuhuja babala kujarila yabo ngari wanilao hindu ijoka dhulma kama nadamu wanzo ya himili wari wanekodo
rono masuja wajuha rondani robonze varturembe nono wala itinde namna ile wala tika utendesha untendeze sisi bangaro wanokodo nikanunga wanokodo abura hakabati atende. D'accord. Donc on va me si c'est d'office partir de ce Rihimilia et gouvernement en exil atende loni Mustafa aseche kaungi una marunda taba hangari ya komea kartimengo ni waloni ziharara ilangi una faida ndrini ile ka huenda ya rende je ngar komea marunda ni maana komea ni kango amini ukabala ba ya kalima la shizungu ya hamba ukaya croire pour savoir ou savoir pour croire. Mimi je crois pour savoir. Gam amini Mustafa. Est-ce que c'est pas la langue de bois parce que jusqu'à maintenant carton action carton communauté internationale wa sutene carton mbango hata parole wao de il fallait wando critique ngani sorongo mbabe est-ce que banuye marunda ya pariani hawaruma gouvernement transition Mustafa dabi ro kumora dunga washinde warambo banuye hata gouvernement ilona mapesa na yezi mwamba huyo ndiye yako ya msinaji ezajiri zinu pia inutabu ya marunda ezijirio leo anadamu pia wajua huyo tabu ya marunda kabatiri kome yao hiyo ndio juzisha yani akahamba kana hata ya ndabo karjatilo ya kweli hata leo kabati marunda ya komelao di maana rilona mahasita o umma wa Komori wajua pasika tukome marunda ya woke nganyi dailaho ngahim Komori ambanyi mo wabambao amugar shebezo bahua au kaya le 30 mai rehanti serikali itona mvio itona presidence itona mali sharta huwa na damu wishao ze garagara zilio mintu huja minga munjo kanjalaho anja sisa ya woye marunda handani ndo sana zinu relewane ritanganye bajima yondi marunda handani au kayangu jukaya mjurudinde jizo kaya imabaji roha armwaye zintipia kuchaparisha communauté internationale ya henda dans le 24 heures wawisho kana basiege Nations Unies waliwa be misère lewa be heja hizo ndizo riwaniliao hizo ndizo rafaliki hizo ndizo rendao ala furenti wa mwabambao rikubaliana rikenti bajima mimi tamba mkomewe marunda imana ni komeo hino yaboni aminio je crois yaboni aminio ni kama mwanadamu ngu amini shangu tukao amini kitu suffise ngela mimi ngamwamini di maana John utaha ujuri amini ikari amini ngojo kubali est-ce que ça est-ce que tushao amini banu gouvernement d'exilia kanti ke jamba kana ngendo ya sisa ya zalie twabili ke jamba ngendo ya tahie communauté internationale je kado twabili est-ce que borambo kanga sina pays souverain aungabora isi nanziwa tanziwa na kubaliwa ndizo yambao yabo yende ngujojozi yanvie tikenti yende ju demander en premier et que kubaluka ya réaccueillir wanro rigeri nji harmatable vanu wono juzina tikia ka Komori halanso kaila dimurende harma mahadis era isi kaja kubali kabati mdu ya joya avance ni walo Komori ni walo bonze ya bori kanza ngo kabanunga bo mrulo harmwe arulu ikawa ndi uruhu usuye njio ne utunjia yabo Mustafa kana ujo force mwana damu ya Komori raheu lo Komori janjia honja hundahon usaid tisone kwamba wendo mi usufa wangutambuka etajianga kwamba yararo ngojwangalia Porto Vendo wewe ndi uni dirija tanjuha ndago sabuzi tukabona kubaliano kana mimi tinaujua ubalia mwanadamu hamvu bami ujo haho haumishime waho ni jehun ungar kubaliana ukaya haina zijuka ukiri yulonezi hamvu ongela zimu ya kubali au kari kubaliana ukakatuta mashaka ya mizinga na mabaa shikati ndehe liyo arjuju wa huenda bati nae tekanga rendo hamvu d'accord ima mtahol baki so faire moi position hanu et RDC que est-ce que c'est pas un souci
en politique parce que garona hata même silo communauté internationale bali chana ke ile opposition kanganya dani hao uwinji wa hao kwa tu reconnaître président de transition mfano ama mjorje mfano ama de FIDA mfano ama de Frocom mais pia kwa tu Afrique il a vision ya président no Saidi en politique il y a déjà unanimité il va avoir majorité en politique abo kuzambando ukaya ngabotso amini ngabo amini memo yi pouvoir ya zali ngabo amini ngabotso amini ngabo waseduku na mbio banu diali na ondo amini azali awel baki au Abdul Wahhab hata wana da mmoja wa sutene azali walio ngondao kushe discours ya Elbaki hamete même pied d'égal ya azali na Mustafa ukahena ujorirwa la njema leo singa sindai au kangu aminuka Mustafa mwanadamu wa kweli eti mroendari huziseyeti vahe avec ne a éviter ti sati jangaje armo azali shazandoka suhenda eni singa sivana yabutika nzana mbuka tinje harara ya ukaya armo opposition ngabo wanadamu raha watu hamba wengi wao mtukufu sami ngabo wanadamu watu jideklare ngabo wanadamu ambatijao banizo nizorita hao vanungu jemdu ritabisho hawe utabisho opposition de mbutu jorongoa uwo ndi ritabisho parce que bukartu jua engarendora mtahe engarendora mwangari engarendora fanye shini mruju ambuka na Mustafano abo hari bunguziza o ula msafara wambo mwajo yofera misuru wajunda ta weleo warisari jo ukaya mruka dhahambano awila dimuri saheri hadisi hawe manambano abungena proposition hawe manacho huja besi msafara kana hushinda yabo sihondera mwambie kana msafara unu wotujo ushinda karadhuti menyo saidu kubangara ndo rije d'accord umsafara unu wona ukatijao no objectif ya haho ndazinurazi roshea huwa rende rije d'accord okay amreje haruma mtukufu ngarindao hende na haruma gouvernement transition ya Mustafa fikira assalamu alaikum le gouvernement de transition Mustafa le gouvernement de résistance il est à l'extérieur et quand ils sont fikiri wandu wainjia onti piango haruma les quatre coins du monde chakabatu wandu walova dizima na hata ya jovumbulwa hena mraju samba karijamiwa yawe devoir ya handani ya serikali hindi au kata ula votewa ihomba ngawe na nsujana rijeruo nezoa watianziani Mustafari jia harumazene ngozinu balbala ya jia ikawo balbala ya leo sha imbana ya wanane neyezi ya hazali injia haruma division haruma etape ikawo ngizonensan ukangawe ma politique ngawe société civile ngawe diaspora ikawe diaspora yo ijicompose haruma entité différent na bozi entité hizo sijihadi yae na sivanu na 2016 ngamfikiringa rwano nezi no CRDC parce que rende haruma vote rishido abori joka wa komoro wa barende dans l'opposition abo karana ujonjia haruma yezi beke henu sikusitwa amba mwenye négocier nakaja paro négocier parce que 2016 hashindwa hamba ndo dans l'opposition amjorije hiyo anga haruma masuala ebonge yabo demarunda linda wa bongara linda bwana ebonge yabo lazima bora parte haruma division ikawo zibaki ngizo shahidi ikawo aminukai parti yatu do parti kao hena wakati yo hena harumwe unité ya howenji ili wandu wake bazima hena ziloka ufanyishiha ili zifanyishihe hao bazima donc ezinuho hansiwa abori yankulia abo ila bidiyatu liloni yo indini handani ndo elezo wenji warengarie rejeki harumwe fikira inu shari sifanyehe karangalana zi 2016 rije 2019 fraka hengari wane diaspora partir ya 2019 huja abaha abo wandu wao ikaw hena mbunge na diskuru contre mananyamdu wane diskuru yokali o Mustafa yeti diskuru ya leo she diskuru ikaw wala mutamba sikartu anze waja wala kamelewa sama ngotawle suala laha iwange mavuna relindao epaya handani ya president Mustafa hatuwa ma emiseri wanjia haina janibu ilo banu wa hadisi wele wanokaya umenuda huu ya vose ntihuzi jao karijo hunre mavuna ya huu mkonti huu she yuke jazia ukaila sirikali ya hai ya wala wanu wahe hansiwa wanjia nziani
haukayo wakati wakaya tsi serikali yenu ya wala maparteneri wa hatura mbo maparteneri radunga nao abori wa bilo hadisi yenu nge serikali yenu kawantiwa yabo ngela vimo wakati huo na bala serikali ikaye hantiwa abo wakati huo kutuone mavuna shanga sina nzaya usudamba na mrambi yebala ngyo ndaba yabo bahaga bula mkonti ngabo zila resultats yo la harumwe hadisi ka unga fanyishi hao ikawe kango bungo wafikiringo bungo somahani enamna za diskuru abazi jao semeni ya hadekeli we shay viri varba ya kanoa wakahirema no wakati rijau ngono kaya zelunga sendo zenyelea waduwe zija awenda la mafundar lindao abo harumwe semeni jao ngojoona enamna mavuna ya juja baske hena partenaire joka urimili au joka urisitene leo abangara nzoi maximum ya he population ya Komori rawa siasa rawa civili wa kompanye iliye mavuna yake ya devoir ya hanani do toshinarele zani ukaya ola yamba kajamilo na ngamu amilukema dhamana wa kisiasa pia waloda l'opposition wa juwe hadisi sasa yote tinongo rijodo hii redaji shomba katirlo nayo yani mavuna ngaja paske wandu wandiselewa ngwa dereo abo semeni jao ngarijo hona ze action enamna joko fanya paske na action joko fanyisha ngeibilwe ibaliwani ujimlifu wa wanu shati isimu yo ka Mustafa nge git shange na entourage oleo ngejoka ubadia emavuna ya hatu ndangarijo swete yo mango ngwa ngwe kawere hatibanu do toujours lancer appeli ya hokaya jitihadine zidi ili uwinji wa wanadamu wadule secrétaire d'état secrétaire de wa Mustafa hauliso kabanda 6 mois ngabajoka peinti wa reconnaître président de transition ya Mustafa est-ce que kabanda 6 mois kabatiza anisha kabatiza est-ce que mdo quitter mouvance ou mdo tene donc za 6 mois hau 1 an hau 3 mois hau ndini yo ngabazida jitaidi zifanyisha au mfikiri kwa wananyasi wanziamba gouvernement de résistance ke japaro kamfikiri de Gaulle ya 1900 antenki akaenda fanye appel ya lanseindi hawa Faransa mfikiro wakati huo kabati serikali ya dunia akamrenga Angleterre Churchill kaja mreseve kaja kama mkubali ndio yakaya na bakaja mkubali ya Marekani wende mnini akaja mkubali wakahunwe peple unuko aja mkubali sho wakati afanye appel ya mentene haruma muda harenge muda rangu afanye appel ngewala wakajua mbo kai bale ndo inge bidori msutene abo wakati la resistance ya kabondere akonda ninge imdungi ngena kubadiano kabanu ya resistance tinoto karamba balala jara kasina 20 jours swami nukosi kwa zalia rengeze awiye zitoko yonsi ya no mema ministry le 20 jours ma bokebala hujanendi d'accord OK ngarono ya haruma gouvernement transition Mustafa et partanyo comme tu comme batima ministre wenji qu'est-ce qui se passe ngani ngamo na rimera nzironizi joka ujire au pourquoi au vanuye ngamo mango ndo miyo harma marunda na zitendwa ili okumora lida mtukufu harma bana ya injirio vanu singa simakina ukarisari rebitima minji au ya toma aboranzi 2016 nabanga sina mahamitsa ya waru mwasimu wa 2 mois kana uri shangaza yokinga juka unda ndeni banu ila dimuri keje bala darendonda ho deja sisirelo ulaya RDC sindira tendera radere harmaye figera ezia Mustafa nikaba ka négociation za ukangalia dimo banjie mru aunga basia ho bajuka yawa watu ma leader politique abo bureau secrétaire général wa bureau ajuka convoqué wa ingarfanya oje président d'honneur ajosisa ajoeza ingar proposer ondovi comme tu haramu ka hanarimira nziro ne ndezi chasi siri yankulia fikireka o hamaza mishi abantu juzi ni mafidho din ya ukanisente wale ladi mweke rikawali deke ijazinu wazifanya ava nuko jazifanya donc sha sisi rankule fikira bo yakayo njema batina condition ya marunda au kasise marunda hatu dutsanga ni masiwa do rigiza uaminifu wazugo ambaye y a pas de croissance sans confiance et sans confiance il y a pas de croissance wakomori watabi hao leo parce que ngabo mavu aminifu ngabo tabu sisi yondi zimbioza hatu wanika ngabo walo harauka yabalanga tingoto wazaliri tema madu haurite mwinyi mimi ntiho wallahi busaidi sonti pia sondu wa dawla haki
sikabatu wanilo daula ya ndabu sisi ngar wanilo daula haki sonti sisi muhimu pia vaje nafasi armaenti vaje toma armaenti donc iyo keturi limite ya ukaya karna hende haruma mana da wanilo yenti bakar tinar johunda karna uhimile mana da wanilo yenti bakajamba ngujori nikajao bakajari nike projet non nous sont tipir aminukane après azali na bachuka mabadiliho ya mvu yaunda urili ndao shati ndaba haruma mzuguru tujwa ya kantindo be wendo dobi banu tsayo kabatujwa hwenda kabatujwa huja rikensi ukana mintu sutene Mustafa Bakar tina rahunda babala ka kartujwa bala ngujuka rini kendine ngujuka roindini emana matsunjar mai gouvernement transition Mustafa tsukanga nganywa haranga mndum kartu kuhara parce que kaskar jalawa zona haba ukaya enge banu ondu wakaunjar mwa wanjia wanu wakati parti hange konto hako haruma opposition il fallait mkane mru ya representer arme gouvernement transition mana kao sisi si ngarwanu na kahar sisi zemvuza hatu si wana na kahar yodi zemvuza mwenye baraka tizamba juzi kama mwenye baraka nguremu na masoha sheutul yewe wakaja paro zenga mikiro ta conference apare ubeidi asise ya heze sheutulilia parce que ngujokezi iyo wandu wa mrema uzi langu ataho wamenye wala ujo hadisi kaho ndoni ndongo mwananyu horende nayi kutwanza zijula mtu kamjibu parce que wanzo provoke ujibu umlahu au mrema au sise ilimro ajina ivala za jirindi bala saidi ha sisi nda ina usufa sheka uruwa kabatu jujwa tena awazifu bahimu nyonde spray ha hajukaze kuzifanyisha hao ekado anzaza uzijibu hanzima andu pia wajujuka bala mwenye katushiliana na mamadu abaka batumruju eske mwenye ngushiliana na mamadu katushiliana kotujua mwenye ngushiliana ndio inasufu Mohamed bwana katushiliana hao ndio ina mahamun na wono juzi wakafanya conference wakabala pia shentu abili usufa ha heo hamwini tukuzo taratibu usufa za mlungano wakati mrujo ula amu wakati mrujo ula tsohanza yale wakati mrula sibiri ndizo sambia hambo wakati ilo kamlo sibiri heshari ya shinu ngono shanorishi badidi donc yomda borilio ngarlo sibiri ngarjuwa ukaya yepwa ya hatu yotinya ngo armo position karja ha ministeri na si karja takahari karja bude shahono sinde parti handani rambo kanga sarmo gouvernement ngari soutenir gouvernement ya Mustafa batino jarambe balaya lazimu mwinyi bala lazimu wa ibala wazi c'est question zikaya ibala wafikiane ibala mwenyingo existe president wa sente na bunga bo president wa exil ibala yeje ila jeila no wono sisi ramba 100% ngasi Mustafa Sichai est-ce que vous soutenez sans condition sans condition les ambarmo conférence yoka ngari soutenir Mustafa sans condition de partage de pouvoir sans condition kaya ngojori nikendini ngarjuhunda nda huko hawana muda kadha kama no gari amini mwanadamu atoba hano jule mewa parce que Mustafa amandilo ndwaza mba piano amini mwanadamu uketi mwanadamu ukaya yatende mouvement ha interesa ha hede ya ihuze ukango ni siasa loleo banuze mbio pia zokanani mraka leader ile uta ya huze le dina mim parmi des leaders wa parti kadha maudu ngabo négociation njeneni maudu njeni bale flambo ya ukaya minde na tende négociation ya Addis Abeba ono ya mdu kadha yuti mazoea ki Mustafa mdu fikiri mwanadamu ikao njomba hafungutumu ya yezi Mustafa takriban ngasina mahamengo mine alo harumale siasa inu kujaparo munaneze itashawishi zinu za ubalia siasa ya dina ya ukabanu FDN rendera sutene wala resise reheze na voho na nyawe wende harumaze siasa hizo pia kwa tina wa rebelia tilo watani ya wakanu ti ideology ngajina parce que banu Mustafa Jojo wananya wamtrahi ha ideology ngajina ya sagiri na ideology ukaritile ritinwe wanu waja wakrayendo jina shao contraire ndio lunguzi ndo jina ikawa kasitulunga na zile wakanizo wadanganya yeye hakubali akaba mimi ngamu remercier parce que mwanadamu Muhammad ikairi mieux être trahi que de trahir d'accord ngono
Mustafa mjibiwa wananya wa mtrahi wonsipia na wao ndo wapuwe majembe leo Busaidi haina mru ya kadaina Mustafa jana ya monado anzare fia leo haukana bandu wasuliba la milokaya wahuishana wawone Busaidi si sirilio leo sirilisha Mustafa rejanga rimonao wakandaonaye waona sira mwishana rimone raja raporte ya dezio soni mwe mwanadamu wo irambao ze kweli neze njema zahe leo wanadamu wa ngwako zao wa ukaya sira mwishanga rimonao na singari jomwanyilia rirudi rizambe rambu watu vanunu watu huishari wambie alafu wandu waondo wajuse majembe leo hajiba mwanadamu ingo yeshi harudi haundu mimia minwa jina ya tukaya shabala karja shindara msisa hozimu duko ungwa kozao sendo kubali paske kwa tina wahunda hula wambangwendao Mustafa bakimba biila haruda jangu hundo wanadamu wa nyumeni washukuria wezo ya reda wambao watukari joka hambao wa urizao donc yo d'accord mais kwa nande jei e position ya mwini seswa Baraka e position ndio namna jaba hayo usui i hawa surtout ne gouvernement yingu penser ngufikiri kaya namna jei ilwa komoro wadunga shidara mbu e position liyo ba position namna au kayao wakati lo na parti ya bawa RDC le président d'honneur wa Mwenye Baraka sexuali avant fikirie parti ke jajona mwendo totino wa Mwenye Baraka hapo lazima nugwa madazino kuzisalue guidungo uzidungo na ngenizo na bujozi tanga fikiri hapo kama tsaradudu pande wata pande wa Mwenye Baraka Mwenye Baraka Mwenye Baraka ndio kekaka jawafiki Mwenye Baraka uruzi sabanu ka banubo matsunde ndu fulani balema na matsuni bali mkaulinde ndini wala kamjone harumazeni fikiri Mwenye Baraka kaja paro singani ya bese ya tende fikiri parce que front commun ije kaufanyiwa isinye wale 4 juillet sujini na isinyewa namne kawo e pouvoir ka collégial yeye haka coordinateur chez président d'honneur kana madu kana sambi kana bibunu mwali le 6 juillet hajari fanyiwa zila sujini pendant 2 jours Mwenye Baraka hajihuvia le roho parce que akanza to le roho akayata kanza fungwa shakanza to le roho minwambi ya wambi ushina shedini korejei hahe jondo francome iyo ino mwa présidence ino mwa secrétariat général shakabje paro mwishaya mukabala tsine namna hino shahaba kisha hakubalile ndi na francome ngoraji nawe rumia okay francome yoja na wo wakati la kausinye wasinye uka hena rifanya ungarifanya wene collegiale chakaja paro abokana tende donc zilu za Mustafa leo kajajo jambe nsura na Mustafa parce que yenge dans l'opposition inamna yoti pi avola vip ika ngawo mhitalifiano hamani keri wambao kakabandu wa francome wa moja wabandu wa fida wa moja wabandu wa yo situation lo niyo komori ye kihatu ikawe se baki ngiyo ngunaje ile rohe ribele ukabala ba wakati kawo mrujo hamboka undo mwendo bidorunga no modo wa Mwenye Baraka no modo wa hudunga ezijoka mwafaka na ubanu ekomba ya aminio parce que ngo amini ke pouvoir ya azali isekaza ba le 26 mais avolewo ngebido gouvernement de transition idunga wendao yenge harmo opposition nge yabo ngwisutene parce que si parti ngarongo wao ya président d'honneur ya wando d'accord il y a les on du ça parce que maintenant na hamba Mwenye Baraka sexuali haka fête le 6 juillet ngarchilao o maha ula wabira et wono i conséquences ka obligé ata ya tawe est-ce que nous ko fêter le 6 juillet linu tena ou kana fêter ngombo ari ya remala ville havenz bala le 6 juillet li fêter watsujini he front commun chakal jafeto atsujini he isimu ya Mwenye Baraka na RDC awe front commun go joba ni yo leo wale wanao gi representer sente go jouer sento banu dio leo yende go waili wandu he senta wararu no lo kumori ya ngo ko fete si juye nena do kolotila eche chilo lansi ze makungumanyo yayo ne ze organisme donc tsuwa minukaya avole o ngarjora mbokaba nga ofisi juye le fete wa suji parce que letila Mwenye Baraka abo kabano ka fete ya si juye o mahon
Ayo ntina mshinani huradeje parce que mjo mjo sezi lo hunuze decision zare ngozi lo Samni sezi lo ko morimi ni ngone sawa ehenze mufuma hizo ikahe mufuma yo amadeke liyafanyisha nsujini juzi ila afanyisha nsujini juzi fanya hefron kome ikawo wasinya wakajabala wasinyele katiba walisomele katiba liwabalia oranzo sikula namna wabalia we komba ya ulite et pouvoir ilo donc abo leo karna yo warambe si jouer na ngono ko wakati lono inja harma etape ndo jina parce que la harma étape ya ukayari ka harma étape ya front commun ka harma étape le orinja harma étape ya gouvernement en exil c'est justement parce que on dani kaya madame karna ujua re-expose leo hamamu ibaraka expose e bavula hai na wakati harma mizinga nga warajina wala lowe so watu kubalukate zifanyisha yao arduka habiri nondo vanu hena mrungenesho ya protégeo baraka ila se donner hey union ya hai homa kinifuae mais fikiro wananya namna wadunga ila toujours accepter kana rudunga ni auvazi kujapareshi ye discours yamu ibaraka mama nani hausi wandunda era anzia karatasi aura renga na haina usikunga balo karatasi kao toujours le cible c'est Ibaraka il a négocié 1000 fois avec Azali et ce que tu as négocié na bo banenda balaba bo mdongo ndawlawo donc wakatiro lo no mwambio kaya kabana ukasi juye tsuji bavyam jobdi ambo ya mala bila vente tsuji bule so ala wa d'accord et Richard Rumeri Paris bon et ressources la confirme ça me confirmer avant comme quoi il mwa daula gutsaho ya négocier na gouverneur ni Baraka sexuali est-ce que hadisio kweli au ndabo je njo hamia si répéter abane makauli ya mwiso uka haina usiku ka usomoze blog leo le moelien leo tikindo bi haina usiku mwenye yetu amba négocier na Azali leo muta ho posto leo muta jao nanga aminu kaza ngozo kaja parozifai gam aminu kaya mwenye izo appeler carte opposition kamili haina dialogue jo ka ufanyishia shabaki dialogue ya transparence dialogue jo conduisewa ni opinion les organismes internationaux shati discours ya mdu mzima na mzima lo wakati reloni wo msuwa aminu kaya parori para rabio kawa ni sijansi ne kazi jiri amkana uzifanya eche d'accord ikangazi jao ikabine unga joma hadisi kana uzifanya eche wala kana uzifanya dena zalite tateti shangu jozifanya avec l'opinion avec instances internationales no wananya haubazima wa haushati Ibaraka parce que kati na negosia hakauta rais wa daula Azalinde ya vote wa 2016 ahule ukana henda ke plant wa Azali ngamdajei haruma lisuala lahe hamo kibano mwanyasi na tuku mtukufu kwa le secrétaire holezi wala c'est idée ya réconciliation ou dialogue ifikira yonga mwenyana uche haruma yi parti hanyu RTS haruma yi imadisika na tukia ya vuriza Komori. Est-ce que c'est pas la solution? Nous mengonine une solution que tu as en opposition, tu sais ben. Les daungilo na mundu. Wala mwanadamu lonele dahu ndi aladimu ya invite wandu wajoda haoni hahe ya wambie zijiri. Ukabana wajiri msiba hunu dahodi. Shifa mji ndi urumwa paroa ndo mji na mjebanga wazajiri hunu mjini. Ira isi yabo ndi aladimu ikengu paro. Isi leuti andani. Chuzirika onde harumaze voti zila nuha para haina imazomane wa siasa. Yakajamuka na banuri ladimuri rireze voti zinu. Huonuze proposition zao za sekurize ze election. Ukange ladimuri pare wandu wajere fanye katiba na kadata kadata. Doko yendi nepa ya andani. Izumengo nizuna kanza none soka ya ikati juhale hote letambe ukana ngela dimori Tanganyika ho kanza mbeseni jio ne soka ngami mrotanganye masiku shimura kula dimuze nongozi ni azitende yambilo ya isulo ya chef kaka mtu harayo ka leoba undhema wa no ngari harao sai parce que kana ujua huendera prolonger mrumanda tena ni mahadisi ya loba nkapatima mahadisi ya Azali ajuka roha ngujo hambao na mjemjie harumwe yezi rilekeze na huo wakati wosa ubiri
aweka ulazimu wakati akahudumu ze referendum auze asizi auze kadhaa kini wakati akapara wandukana mjeri kensirilekeze parce que wakati wakana manda ya he haka ujere ngu partager manda ya henda ina wandu walekeze kana manda mahamitsan harumwe mili kahushia diskuru ya parohamba harumwa meeting ambo kana kamnirihiza baba ntibakisha na mili mwalinda ya hisa kamde ngono ngibali wakati la hapa roho ndukana mjerilekeza ndio kubali kana radar mwemanda mahamili abaki ya herilekeza shabo bosai ingutimize manda ya rudaba hapa re wandura hadisi yambiukana bumbake mitsani norifanye kumerilekeze bazima no tsidi namna hiyo kabatima hadisi aba yu ya yabir njoambia hadisi wakati ya ratira kanza tolo auzani 92 afanye proposition hiyo wandwa juse umkurutana bushini aparaze pasteur nize ande maraza twakaiho kana mjeri tsanganyere rume bazima shabala hasuli faiswa wamba no wakati tindauna wakabakishana mwa mzima ukaja kafanya inu ya azali ukaima hizi za abakishana mwa mzima bae wende ata wende wa muhansizal wamnika president d'honneur shabanome wa mru yao yakambilwa le haute autorité de l'état ambilo za Falbert yakawujere ze nongoza ya gouvernement na kadha na yengi bano azali harimo mkurutana wajua unu harimo wakati yakabashikishana mahamili 2019 hapara wandoa jende wa hadisi ritangani wandoa kubali shaino aba hayi no scenario ingutimize mando saidi ya mbekana mjerikani hadisi kadisije tunukana ngarenda ohelinu karma edulma ni siasa ni ezi ya tukubaliwa hatimizika kabla joka bija mahadisi parce que hatimizingo roho ze votera za jodunga shema na mwa mahadisi lokaya kashi tinebokazi banuzihisa banavanga lindo vote ikapara wandu akubalukana banu abati kubalini pare wandu jeri hadisi revoti donc mwajohenda shaum parole ndiralekezeri wandu warume bazima abahangu joni kabesho ande ya rejeze premier ministre amnika opposition besho ajao reza hema député no yeye muhimu tokae era isi no kama no njirima hadisi jao d'accord ngarajo harma swalo kao ngalijekter so wandu pia wa komori abaha ukazi mashibosho hamade namna muhamba mkaulinde mwahedaula ya rohe le 26 mai kacharoha habaki ngu prolonger jusqu'à 2024 et RDC ngamchi preparo namna aje e kama ulu 2024 ija ze votingizo mtuko henda kama uparti sasa yabo prolonger ako aunga na harara tsamba kana na mwababao kana wanda la 2024 kama no participer non tu participer azali kana wanda ta la 2024 ndio makalio la chatwala somambia kama kaniora 24 sur 24 si azali ngela mwa rohe 24 sur 24 azali ngela mwa rohe yeye ngujuzi soka wamba ndo mro zabari bala sed mo meche yambo kana kam ransega gagara haja be jonza nto ba nungar jula la bonsere do ba hiyo ndio rilio e kacho lo henda ta 2024 banu yo scenario ka tsena ka banu yo neglige la bilokambu kashinu juaz accidents joka uchir chassis secteur cartu projecté l'an 2024 parce que on a donné ça signe de faiblesse ngari juka hamawori shindwa ngari fanyoto la watafu yoka ekaricho yabane kartu no kabati ka azalinguro kanzero nje zembabi yabo utirinike état de faiblesse ya hede pariya parce que bankabati état de faiblesse na hini mwanadamu mara hina mwanadamu ndo yafanye komba kamna wane kode ngamwe ndo na wane shamu bwa mjoshindwa abonse ndo nkodon she kamna wane nkodo tsamba mjoka ushinda abonse uji projet na 2024 parce que vanenti ya honda leo tsuwa minuka yanga bo manadamu atayeye ulone zile u aminuka mujwa sibi 2024 auke eta ya hensi lo leo eta ya humweshi wa huwa komori ne eta ya he ekonomi ya he komori liyo leo tsuwa minuka yangu jo supporte hata deja wakati rulo nuo FMI wa mnikasimwa zaidi niyo shindaji rectifier par rapport à finance publique hauze bikile o bikira jwarayu ndabo yuzo amkatadipe yuzo 600 million kuishiaye diskuru yahe rais wa majana ujuzi ya ambassadeur amerika afanya indinde dieu wishe frazi ya mwambia habezo na ishia unuroso mwe serikali roso mwe societe civile ngabo yoka wandu wakensi harma la tabua wafikira nsino eba bongo rujo ndejeze dingoni
uni point vudo none soka mbana wenda ongo wendo shakutu wasuli minga amini oborenda na ngam aminu kake na wasuli 2022 bahije wasuli 2024 ya zali ya jubili ya ruharu mwezi vanjiezi vagina heze sharia za lavi okay gouvernement de transition lobonze ngam aminize hazifa nyao ngam aminu kema parteneri wa hatu waelewa ukayo wakati ilo harumwa enti kabati tamaya yukaya ezimi bakata 2024 sino ya honga mfikiri humbulo harumwa rewandwa jina shakuna ujon jeba minje nhwambi yo kanga paro wandu wane ngariye rende harumwa mbwana urududo na bokava nungo na 2024 man doko yon waza amwazo vanu na simu au enaye mroyini juo kaisaroha haumau shanti idok ngamodo harman ko do ne kawro ngondo harman ko do kutsura mo position de faiblesse parce que bisa mette hypothèse parce que ngar si harma hypothèse yo kavaka yezi hisa ezi hisa le 26 mai 2021 akabati hypothèse ya satena parce que akabati mpulo barini uparashambi harma mitani yamba tirumumili andalke réaliste donc hiyo tsinongo jumkinishia uruje bani jona bukaibane ka 2024 yo ketarmwe zi wazo za hatu walake japaro 40 2016 riwazo 2021 kam japaro wazo 2024 d'accord ngabo la salle kamali jipozo harmai et partian RDC il paraît que le bateau a pris feu ministre Jaye kati hakutua kwele undam. Le questionnaire est parti là nous aux Ambando. Quand je suis secrétaire, ouais, partir RDC. Partir RDC à Tabaha, il y partir RDC. Les partis à Koutoua, ils ont mis là, on vient de Fanya, d'Aboradi, Warouarma, Warouarma CRCM, Gabo CRCM, tas Jézitim. Parti RDC, kama shindano secrétaire général Jaye. Donc on dit mahakama. Hataba kawati. Ya mashindano ya Jaye sababu yenda. Jaye kana mshindano ya manda ya secrétaire baada hapo mesemzi joanyo tipia baada ka conflit de parti akauroha habari de secrétaire abungubali parti parce qu'on doit dunga bana kwa tina carte kwa tina jaba bajua bafanyisha mashindano ataende mahakama amwe mahakama ya wataba kabati ordonnance kaungo palpable mimi njere wao ingetere wao tujoba miyabo miti secrétaire wa RDC ngami wa mouvement haungar kazo dinalindwa jina hataba ino saidi nja kome ya makartasi ya mahakama ya ukae parti RDC si nusu kwa tina droit nusu kwa tina droit ngono mimi ngamine carte ya RDC donc na minga mi secrétaire wa RDC sha hataba kartina u sibikitifu wa ukaya e partingi ya Jaye donc ngasi vohari yao parce que mahakama raka ja tranché donc ene mrumambo parti yo ya hahe est-ce que Ketsu fait blesser la partie RDC parce que amande namna mzijia wa mandasi ukaya Jaye haringe parti inji bahe ngwendo sawa ministre Jaye est-ce que Ketsu fait blesser la partie kawo parti hankawi kaupezea Ketsu a fait blesser parce que zinongozi lo mahakama azibeha mahakama amande kelema na nyambabo kujesha ordonnance ya rohambaba hani yande sukaya aunga manzumria nereyo ajaro ne sukata inu ya boshandishinusho tisha ye mananya sijaenge harumaizi ka ole wondo walona zengo hizo harengere dese amba yani amba afanye kongre kaja para ufanye kongre hiyo yafanya secretary ndio afanya kongre ya parti sirkalisi ya werudungu mbio ebaya izia zanongozo ntipi shakara japaro nikiwokaidi ngaba mfikiro pande wa he parti yeti hadisi ka windi shangari eviter ulitinje harma balbala au kakartina faiblesse parce que RDCI nous de harma voti za présidence kana candidat imsutene na wile était en deuxième position donc kartina faiblesse hata madra watu ngo yabo
zimuma yatu ungefonctionner ungefanya hazi mfikiri kanga we hununga si hunu shikamwe sho parti evumu abo hunu kangizo bidina rwabo ngo sho RDC evumu ekako mori ainsi de suite. Donc on soit une carte na faiblesse ekaka faiblesse ya ici ka faiblesse ya statut aburi ni sukuma kama jora biyoka na chendu shinshano tishahani wakati shakarti na faiblesse. Est-ce que c'est une trahison par le ministre Jaye? Akabati no ya trahison yo no ya Ah, c'est des choses qui arrivent à ma parti. Ça arrive parti ngavi za tsungu hate mathalan ngabo parti leo sona problem armaze parti zote pia donc on soit mi le cadre ya trahison karja wasuli ya On dit que trahison parce que Jaye il avait droit au cas des conflits quand il soit des élections. Et quand j'attendais en tant que secrétaire général, il y a tout cas des élections au gouvernorat, le secrétaire général soit choisi. Il y a une commission d'investiture, on a fait un choix à Roma Issoufou Mohamed Bouana, à Onokana, c'est mon droit. Et à la démonikaye candidat, donc vous avez donc voilà. Donc il y a un droit en tant que secrétaire général. Donc il y a la dimo, il y a que investiture, il y a candidat à les élections à ma gouvernerie. Il y a beaucoup de gens qui ont été élus. Parce que comme tu as dit, il y a parti, fait partie de la mouvance présidentielle, qui nous perd et a rengé les généraux partisans. Bon, vanaba ino saina fikirukana publiquement kartinilo. Ngono. Donc abodi bakisha kana beseinu yezinge juro wa mahakama rohe ba mahakama. Parce que juzi muni baraka ka hoenda armaze élection 2019 no kaga jajo balia le dina la RDC. Ah oui, le mahakama. Wallo mahakama. D'accord. Ne helimidi la jihamba ne aboyeye tanke armo yezino ngoni honko denier nge figuré parmi les 6 partisans reconnaissez wa armoye sharia chaise partisans zanyumeni ou Jua RDC Orange Radi UPDC donc ngase armoye silasio donc sisi hunombe seero ndo wasoka kabatsujo shinda rezi kimahakama ngono ngari rumia shwa lo hulanga bo zero wataba ya mahakama kwa jatranche. Est-ce que Kajaringa les partis en otage et fait tout cas le Wamanizo Mbauka le Okam Mduja président d'honneur est parti Munibaka cette soit les Katsujo ou Rumia les dîners les partis à un fan. Est-ce que Kabati Santimoka ministre Jaya est parti RDC en otage? Il y a une question otage question au respect mahakama no zilo mahakama. C'est la mahakama rambarenera afanye congrès Jaya organize congrès yafanye ndini ya ladhimu mahakama watu parori ni kandini kwa utahabati njiezi barbala usonwe mahakama austayize sharia za mahakama abuli umunyi kajojo ruma juharba abo mamdago RDC rumi ngaro rumi yao habo yakaindirishe karja harma voto sonwe mahakama abonge bidiyo runde ekartasi jono ya mahakama abo wakatulu jona da jizizi donc mwenye hau respect mahakama parce que leo uombo ya unde magistrature ya heads ya bukana ujuka ka respect mahakama wakati kwa jani kwa decision ya mahakama shenge hari kwa decision ya mahakama abo wakatulu basi sajo kaurenda jizi wakati wa jojo kufanya apeli ya jojo kufanya ndini au ya jojo urenga decision ya soka y'abantu wakati wa mare kabatu zero donc abanga respect ya utotende rangu chaque parti respect ka otage ya respect ka mahakama ya ribloke kwa jarinika decision leo wanzishi wara kwa jari kwa japaro plano mwana fikirle su alaido daboridi ni kae namna la. Et quelle est la prochaine étape et parti RDC? Ye parti na étape nga parti ngarifanywa siasa rede harmwezi parti ngasi dans l'opposition ngarishangiria we opposition ngarendo harumwe komba abo parti wenda harmwezi yabonge bido yafanya harumwa vote abo lewe kaware kelirendao ena zijoka uje zoka juja harumwa vote et le RDC il est là il se prépare maudu ya unde harumwe dini ena objectif ya mru fanya siasa go aminu kabonge bido yabo étape ni Hamseta putsa hiyo ngarifanywa siasa ili ze fikra za mwini barake kao hazionesa wakati ya kaguvernori neze proje kao ngenizo rizo yafanya ya jojibi wazenea wakati ya karmwe siwa ajojibi wazenea harmwe ntikamili abo ngasi yabo parce que hena élection présidentielle ya kaji présente en deuxième position ya juzaza likaja unda 2016 ashinda zali
sasa lema nanikiwa na yanikwa nijua abule wo yabo ngordunu zisoka yabo desenge na monge yabo maderango yabo ngwa shangiri yabo zeno hizo iyo parti kaongio na fiefo kange na bavu ilona maadera watso washashi ya huyo parti odambo kayabo nyinga nyina figiranga aune lezeze parti ngabe zilona fiefo harumwe komori bamfikire karatiwa handar jo kanga siwabibia msuju est-ce que le président gouverneur mwenye baraka sesali ngujo voyage makatiano au kanujo voyage katina shamzi sina shamzi d'accord okay abungabo sa rendo no karibu tsengela ila lera karanikiwa na John kana mzima ndani ya donner message ya mwisho au conclusion ili jojo bampango wako message ya mwisho yangu ndo para wa Komori pia rawa siasa rawatu wa siasa walo harma hizi hoza zilio harma nchi rema kongomanyo ya ki unafasia ya lohunu pia ya lohonzere ya lohondani ritanganye bajima rione zijima baiko ayonziro wanadamu pia utanganya bajima handongo njima ndimana kaujai tofauti za akili za hatu dumwelewano shamwaminuka ya wakati ya madabdala wandu wakauja wamteshe guduguru wawana hena mnai watsaha teti za watu watsaha mabafu haukapa fanyishi ya mouvement wakati wa mbili wa mambo leo 85 sedia sana wemba jini bazi haro itanda Abderrahmani Mohamed harwe bambao alimrujana muzawari harwe morod sedatu manaro mitami huli aliwabudu Abdulhamidi harwe washiri wandu wa watongeza madabdala kaja kaulala Muhammad taki harwe ya Muhammad kaja kaulala hukabo tena haindenda yinu wandu wanzu warumia ba haroze ntizo pia wo Abderrahmani Mohamed akawana na Abdulaziz aliwabudu akawana na Saidi Hamadi baza kawana na Muhammad Mumini Sidia sana wakadena na Umar Tamuhula vahe Sidatu manakadena na Mtarahula dunku wandu wakawimisa imanadamu wakati wa wana ire hinti dobe hula abotikanza ni rejei babi harmai makalima ya wao ka Mustafa tindo toka mrafungwa ya Rabbi minto fungwa jana ya Rabbi usai ingileo sidima meche inde ambukaya ndaji kamranse fijo ne bare mwede manga mvuru msiho mja yani mbona binya hahe binya hangwe bila jaza mbando munyare ngitsanda garanzo hamidukari hila na Muhammad Swali warenge ya mahami ba Mahamudu ne buru wa sheha na Muhammad Abdulhamid warenge wa shili Hasani Hamadi harenge edimani Alimhaji harenge hambu elarifu harenge mbajini abo wakati huu ndavujo tanganya sisi rare lebwe wakati huu ujao kama mimi aminukana mimi ndo nare lebwe wanadamu ngwajishangazao kana Mustafa yemwe mashondo ndo muhimilia kati armaezi ngasi arma bwana amjuka na alimhaji inge determine arma bwana yi vitole au physiquement moralement financièrement katiba hanu ikangujuka nda wese enge inu yezi rejombe bela ngujutaze pare ndele jimbo lilio bana ngujuja no mwenje sheni ngitsa hombana numyo mjuka na alimhaji yemru ambwana kujajona bila metre la rif ikawe marunda rikome yao pia mjuka naye ndi mru uyatartibisho ya bobonzi ya lionguano juzi haja deuxième position armoi ma gouverneur Daina Abdul Wahabi utini mroka nani iglisho mbajini Ahmed Mahmoud haja premier armoise présidentielle Saidi utini mroka katsoro wa shiri Hassan Hamada ka gouverneur utini mroka katsoro dimani ngawabana yingizi hararazilio no waitendea no wahimilia wanadamu wa wakubali Mustafa
ya bonti jona bokanari ngabo mndo yamba balarika ukopea ya rabbi likakupanda hii uhataba hango joindo shema shukana na mashindano swango shanzo swango anzo shimene shaba ubo shilo shema ngo shanzo mimi baada ntu shihunda mshimene eshi lona na mashindano dashi o Mustafa njaparo cha mndo yambo kana miti sutene minja sisa minja heza inwa jina izabiliwa ndo waone tofauti ya ye gouvernement d'exil na mndu yarengeshe siwa shanga zija muharuma wa ombango ziko yatia hatia wa gouverneur wangazija wa blebo saidi ngo gouvernement yaziko donc ntuja hiyo kadani ambie ukaya wandu wati bihanye parce que handani wandu wati bihanye aruma mndu yarengeshe siwa shanga zija na mndu yamba mwanzo wanilema siwa hautimizi hatafsiri ili mwana mtukufu hatafsiri ili ndo ile parce que le banu na kwanza fanye conclusion ngabo gouvernement ya siko kongo imeta en cause ya bukango imeta en cause gouvernement ziko banu wakati kongo ajirivante ko ba opposition banu imiti jo jibenge tajidini ben masoda fanya ya bitojo nda desio za wandu watu wasiwa tijo jibona damu don politique wa lohunu wa saidu kwa torongo wenge watojua wamba miri raisi wangu bezo ndabo ikaine mdu atojua ambe raisi rijo henda taretungue atende likubalite na rame badima shanga bona damu wasiuha no wakati rilio unu bosaidi karti wa hanziha parce que ngombo juridiquement ya haungi nge président hane ya Mustafa Sete na rende babala ramba garendao wabagari marunda ranzori ya kombe hindini haurionesa hindini na rende ba mashindano dayo de marunda ero ni marunda jo hujabanu haraka ejuja na marunda handa ndo ingeti jo hanzo wandu anzi hao kusaidi walala wanzi hao kwa wakati kuti walala o wakati kuti wa manzishi o wakati kuti nguo wa gagaga shini jundu na jundu ya kwa lala beshwa una kuraabwe wandu toda mbeba kabano virama upepo honsini mweze pado wandu ju hawo onsi ikakutishindo ikawe ngo jura siro ko banu wala langa bobe na shambu todoka na sentiment ulo ni nyumba kata ne yatoli wanadamu wanzi hao na wakera dhiwaje warambi zurju fanya babanu sisi radunga zinunde boye rajarambo na rifenjao sheka wandu wanzi wala wasi hao karna shindanira wajuse rijerwa rwao rundu hawa society si wasasirishia ufaume wandu wakadora fete wakati rilo hunu kauti wa rundo hawasiyo mitijua tondumbe bangu kajensho wakati huo wadoro wa zefetehi kuyajomba mimi hoja ndo efetehi ngono alafunga mndu ya toa makalima ya Obama ikao yakao ni sokaya l'Afrique n'a pas besoin de l'homme fort mais des institutions fortes. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. D'accord. Wala Barack Obama kaambiwa ndo warenga ya Afrika ukaya banuze mvumloni zo kasina besoin. Zemvunde ze institutions za hanyo ingenga mzapie o harmaze institutions zimufanya. Yo ndio kanza ya wa ironize. Ukaya nyinyi mwarengeti Afrika yinu. Heni mru yatingo hamba mipaka mahajana. Polibe ya Kameruni ya lovala 40. Vahe Laurent Gbagbo ya kanzaja fanye 60. Idriss Déby ya kabala amba paka dunia kundu. Hamambio kana on n'a pas besoin de l'homme fort. On a besoin des institutions fortes. D'accord. Shaizo, ngabandwanzo ambe ukaya non, Mustafa c'est pas on n'a pas besoin de l'homme fort comme Mustafa, on a besoin des institutions aussi. Garanzo mwanade mwenza imani hama Mustafa ujokubali ya japlike harma za institutions fortes. Ibala taye bo Idrissi ya roha ya nike mwana bala zile institutions chilende. D'accord. Hein? Donc engemi mo Said. Amparo wanama. Alikubaliana ukaya kijejo kiri kikarishindana ramba shinushema parce que yamba ukaya ni mrutsa hoya jindrongo ila dimu ya trop curieux ngono ya tunde ya ula rendeje ula sisi ula heza manali unajo kana mrukadha wanda wajitamuka wakeradi wajiwarambie ze tartibu zala dimu rifanye ritsahe mrajine wana tujar fanye les propositions mrajine ujo kana tartibu na Mustafa ujo kana
na conviction hana Mustafa Sergio kubali ramba karateka en politique y a pas unanimité, il y a majorité vorilo watsanu vanu besengar juru di regisi wara ramba ngar voto ngar kubalo wo yirensi Mustafa shaye vidi dans le vide ngono yabo ngotori sindi harmo isi mashaba lora rafe yabo ngono engega mwamjio Tajdin Ben Massoudi ikaw hanomewa ni Barwan représentant de la diaspora de l'opposition à l'extérieur hein imruenda tsawani wanaanya wafanya randevu watushindo mmona watuka na kahari warudi wahenda imwanadamu watuparo mmona mbaba hana raire wandume huni mamadu na mwende mwamtahe elarifu Hasani Hamad Tosha Kamal Abdalla watuta kahari kamro kartumona kartum sasha wakubali wende yo mahaba yatukana rtuhenda nurende harmo aman yatukirudisa sijele mrisi senanga ya ukana pakartu Tajdini ya jatende baba na bahaun ngasar mwa kursu na balandu kama jana mayili ala fondu ende hata batsawa wazili premier deuxième harmo ma kursu ya kanandu majana mayili baibandu sarinji ya barandi so utungua wanadamu wala la wasiuha wa Mwenyezi Mungu wala mwa shasisi kana kwenda rajusu wanadamu wao wanzi hao yemabuku na wakazane wadanzi hazi tarehi shawoti ndauri lindao tarehe ya leo ngalindwe mwanadamu jujusu mhono yambe ukaya tendere udunge yengesira husharawo no Haji Mustafa ruhimilia na wo weti mtume Mustafa wojovurizwa makombora menji shasira nzo ntile badilihe nizofanya au Mwenyezi Mungu nawe na muhata hale bari johamba rowali rowajuka huja kama Mwenyezi Mungu ari hana mosha na uhomesata hale wanroa uone. Wassalamu alaikum. Mwana mtukufu sharaha uja renga parole kwanza ne shirizize swala na kanadwaza wandu wakawa tende fikra ino hii president de transition Umar Mirani Mafidhu au pia Barwan wakite na vire est-ce que ça fait pas peur les swalali fikiri leti suale kao ça fait peur parce que wakana jazba ya wakati sham fikiri holi hodo wakati keli wa vira mezenongo kao zikao tsawakazi jamfunishi amfikiri wakati rolo no mambesewele wakaya ngebido wasaidie batoka wondo waifanya kukaerendo angalia wondo wenyo ondo waifanya shasi sirajale wori yambiao ngari yankulia ufikira riafiko yo mafaka ijora sulisha iboge yabo lazima watije waundo wandiso unda letakula hemeli ala fursa rijari ngema takorandiso kaza waruwaje wambe abo barivurole abo amfikiri wele wa wareje harumani shami mire kabuna kanzani lambe baada umkazo wae nini atundo blase apeli Yehova na nyasi harumaze muvuma zote pia reza kisiasa reza kisosiete civil haina kungumani yewone soka vaninu bwana ni bwana inu basina wakati mwinjisi hambo waloko mori kwa tsudisa waloko mori kwa jafanjao mahibano wakatirlo nuo unu ndo wakati yokari himeso ntipi ya ridiso waloko mori ok gouvernement de résistance inu kwezi yehutajiao wanzuani akai problem urlo ni armashesi washanzuani kabati leadership ya hima armuhini ni anzuani shanga bishao toujours ngakizo jao leadership ya nzuani ngaranzori wone nzuani leadership ya Mali hamande mouvement 17 février lovani kangu arme komba amfikiriwa wandu kao leonga leadership Mali loya boze ukasha zingika au zingo reje namlasi appel yao kasi jojiviwa wanama wanzuani armashesi washanzuani wondi leadership ilo haruma homoni mweshesi washanzuani renti woto damilo kai majeshi ngayo vansonti pia roe majeshi okay majeshi ya yaribi haridungumbi na kansiba le 6 juillet titola tsujini amizinga na babwabwa tila la marura ni mwezi shangasi banu karjamba abo karna urongo habari dungo niyo kwezi na renti argument yo kanzuane majeshi ngao menja no wabi hao na bondia leadership ya nzuani yorongo wandu weshie wananyasi wa appel de démontre ya signewa
itike yo representation ya vonze bahishane ke representation yo ndani harumwaye zisiwe izo zonti pia zihimisihe bake mazaman ushinda mauduka ya hena rijoka ufanya paske mbana niyo nzima ravonze rondani ngabweziwani lo awonze shangazi bilozi baliyondani na yeka izibalo awonze ndona nikazijona ndo wazimilia ngara mbwezana ndabo ngam aminuko wazimilia yabo hondani ngwao shange bido wa hundrezi twaza hao wawone sukava nemba na ungo wakati okarihime rasira bonze rasirondo wanze bungenga mtsauka harumaze apelizo zonti pia na ifikiri namna yo ihansi zikayo imabavu harumwe mabavu ya hatu ya udungana ne movement ya resistance parce que les commissions les comités zikokati harumwe mabavu ya hatu harumwe komoru kamili ranzuani ramali rangazija ramaore haukaizi siwa za tuzo zine kabati shilo harumwa aman waloma orengo ambwa sharma ya security munarifa ve komori neni sikungwa wanawandu hifu walonzuani walomali walongazija karjaka ufikiruka emergency ya hensi ya hatu emergency ya ajali wakabona ngonda ruzanjia harumwe komori banjiaze ajali zajiri wana wajuruhili hao na zemaiti zai na usiku kaono ratupa rozingeshi karifanye bilan suami nukarumwe ma oshashi wa haturi loba na harumwe ma mengomitsani wa mengomine na mingabi ya independence ringeshize assassin na razingeshi wakati rulonu unezijuruhu zajiri karjangeshi umweshimui wanadamu wa hekomori wa umweshiyo leo suami nukaringeshi njaba bakayezi zakanjema pia shaze ziziviri shatsuami nukarihondo stadio raihonda leo ba Evange yabo leo la vima sonti pia wa kumorua lohondani ngwaelewa ushangwa anzao sisire imilaze ngo zindi kubaliano kabanga bo wafanyo siasa ngabo kole wazi himili haukangwa kozao hata hasonti pia evange yabo sonti amlase apeli ya hokaya ho jimlifu wa hatu na rukubaliano kanga sina mbana tuyonzima dokenti ya hatu ijiharmwa aman yunde mahakama ya lavim ihunde yezi ya ushinda ikingi ye mihima hoa komori ikaonga rijohi voti haso tipia shati hezi ijoka urangwamvu ngendo utaha wa komori ho jimlifu wao hususan na mrejaru malisi wala nzuani kwa leo Shahid Belsaid Masnoudi ya hansi wa mwa opposition à l'extérieur awoti jojiwenge ngabo mwa opposition à l'intérieur ulo nzuani awe mwa jao aska mjuo kanga walo yabo kawa fikiriri kana Mohamed Jafari ndimrika au haka na ndini yao hafariki ndio ngabo Benomari shansuamini ukaundu wandu wa msutene wani shari josuhete wanadamu wa henzuani wa loban wa organize mkonti wa hatu ulundani hoshinda kwa resistance inu kijo ushinda zinahozizele haraka kazi jwenda amezi sita aminuka karikubaliane namna hiyo bahinga zijofanya mezi miraru meri waswili haruma amani ya nti ezinwiri bedingo. Wassalamu alaikum. Salam atukufu wakao nyodunga haruma ishin libro de komori kabadzima na madhamana waili wa hii parti RDC ya telelwani mwenye baraka se gouverneur mwenye baraka se swali wakahuja wa donner appui ila gouvernement transition ya Mustafa Secheki mwisha namna wa babanu kongo ma determiner hauselia ze fikra hana fikra na hana vous Mustafa Joko utajia parti RDC wajo zitoa ne ili wasedie zila vous Mustafa Secheki neze zila mbanu kaude ya zifanyao wa mishia wa zone sanongozi jibanu waone sokaya president d'honneur wa parti RDC mwenye baraka sexuali kana ufete le 6 juillet tujimi emana hamadizo chibuchukange muhara sha handongo kao yinu ngone sokayi mitsingwa na hiwaite yinu bwana kao ngena wananya nje wako lazima wahimilie wazi fikri bazima wanisa ngozi njibana tena woni sokaya mayaso mtukufu ni sokaya e parti RDC keja paze mvunge ndao ni zembio zao wanisa ngozi njikawa haufaswa ha uka mdungu banu do washukuria no bashira maraba na mshukrani banu mwambia nuka a 17h ngasina mtukufu Mohamed Barwan kao uhaka ministre harumai gouvernement ya Sedi Mustafa Secheki hadimisione ngarumomba omu rimdese vebam 17h kama wabenzi nomshukurani mbashela maraba randevu a 17h asaton marhaba na yeshe kumoro alshukrani watukufu marhaba. Assalamu